I think on the economic side, there will be an effort to see how we can give new direction to India-Russia trade and economic cooperation, because after the Cold War and the collapse of the rupee-ruble arrangement, trade between India and Russia had never recovered. It was very thin. Right. Ma'am, I'm really sorry to interrupt you. I'll come back to you. But there are visuals now coming in from Hyderabad House of the bilateral which has begun. And in the room, of course, delegations from both sides, along with the Prime Minister and पहली हुई उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी. Ваше превосходительство, дорогой друг, я очень рад этой возможности встретиться с вами и поприветствовать вас и вашу делегацию в нашей стране. Начиная с вчерашнего дня, представители вашей делегации провели очень много мероприятий, заседаний с своими коллегами с индийской стороны. И мы видим очень много результатов и соглашений по окончанию нашего саммита ежегодного. Поэтому я уверен, что наш саммит станет весьма успешным. И ваш нынешний визит, уважаемый господин президент, имеет по-настоящему историческое значение. Ровно 25 лет назад вы впервые посетили Индию в качестве президента Российской Федерации и заложили основы нашего стратегического партнерства. मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए. Для меня лично тоже это важное событие, потому что мы знакомы с вами 25 лет. एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है. Уважаемый господин президент, ваша роль, начиная с 2000 года, за последние 2,5 десятилетия, свидетельствует о вашем дальновидном и твердом руководстве и о том, как развивать двусторонние отношения. И это хороший пример для других отношений, как индийско-российские отношения развиваются. एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है. आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है. मैं समझता हूं कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है. हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा. Уважаемый господин президент, мы регулярно обмениваемся мнениями по поводу Украины. Вы, как истинный друг, рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении. Это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами. Это и есть сила, настоящая сила наших отношений. Мы видим, мир переживает очень много перемен, но мы последовательно поддерживаем позиции установления мира, скорейшего установления мира, и поддерживаем все усилия, недавние в этом направлении. И мы должны все работать сообща для того, чтобы работать в этом направлении для установления мира. И я полностью уверен, что мир пойдет вновь на этом пути. एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है. हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं.
ваше превосходительство, когда я встречаюсь с мировыми лидерами, я всегда им говорю, что Индия не нейтральная страна. У Индии нет нейтральной позиции. У нас своя позиция, и эта позиция в пользу мира. Это позиция мира. И мы поддерживаем все усилия, которые направлены на установление мира. И мы будем двигаться плечом к плечу со всеми державами, которые держатся этой пути. पूरे विश्व ने